अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी का माहिदा हो गया है, सीज़ फायर हो गया है। 4:30 पे माहिदे पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। दोनों इतराफ़ से सीज़ फायर कर दिया गया है। ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, यहाँ तक नौबत क्यों आई, उसका मैं बैकग्राउंड बताऊँगा। उससे पहले मैं दो बातें वाज़ेह करना चाहता हूँ। अगर पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की एयर फोर्स आज सुबह 5 बजे फजर की नमाज के वक्त भारत के दांत खट्टे ना करती, भारत को मुंह तोड़ जवाब ना देती, तो फिर भारत ने सीधे रास्ते पे नहीं आना था। भारत ने जब पाकिस्तान का फ़ख्र, पाकिस्तान के साबिक एयर चीफ एयर मार्शल नूर एयर बेस पे अटैक किया, तो फिर पाकिस्तान के सिपह सलार ने कहा अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता, मोदी। और मोदी को उन्होंने फिर वो जवाब दिया कि मोदी पाँव में पड़ गया ट्रंप के। उसकी कहानी मैं बताता हूँ। ये मेरी अपनी कहानी नहीं है नाज़रीन, ये अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का ट्वीट है। इबरतनाक शिकस्त के बाद भारत न्यूट्रल वेन्यू जिसका भी तयन होना है, वहाँ पर पाकिस्तान के साथ मसला कश्मीर हो, सिंध तास मुआहदे की बहाली हो, दीगर तमाम इश्यूज़ हों, उन पर मुज़ाकरात के लिए आमादा हो गया है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा अपने ट्वीट में लिखते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की क़यादत के दरमियान के साथ नायब सदर और उनके 48 घंटे में मुसलसल राब्ते हुए, नरेंद्र मोदी से भी राब्ता हुआ, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से भी राब्ता हुआ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ से भी राब्ता हुआ, और उसके नतीजे में दोनों ममालिक इस बात पे तैयार हुए कि सीज़ फायर हो, मज़ीद आगे ना बात बढ़े। और वो कहते हैं कि वो वेलकम करते हैं, वही कमेंड प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड शरीफ ऑन देयर विजडम टू, ये उन्होंने लिखा अपने ट्वीट में कि जी मैं वेलकम करता हूँ। उन्होंने दानिशमंदी का मुजाहरा किया, दोनों वज़राए आज़म ने, और जंग बंदी पर आमादगी ज़ाहिर की। अमरीकी सदर ने भी ट्वीट करके मुबारकबाद दी और कहा कि सीज़ फायर हो गया है। अब बोले हैं, बड़ी देर से बोले हैं, बड़ा जगमगा के बोले हैं। हमारे नवाज शरीफ साहब पता नहीं खामोश थे, वो मुख्तलिफ तबसरे भी होते रहे। वो कहते हैं अपने ट्वीट में, रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि इसने पाकिस्तान को सर बुलंद किया। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, फ़ौज के सिपह सलार जनरल सैयद आसम मुनीर, चीफ ऑफ एयर स्टाफ चीफ मार्शल ज़हीर सिंधु और अफवाज पाकिस्तान को शाबाश और मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और अमन को तरजीह देता है, मगर अपने दफा का हक करना भी जानता है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया नवाज शरीफ साहब आपने, आपकी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि आपका पाकिस्तान के दिफा में बड़ा अहम किरदार रहा है। ये मई का महीना चल रहा है नाज़रीन, कल 11 मई है, आज 10 मई है। 11 मई 1998 को वाजपेयी ने 5 धमाके किए थे और पाकिस्तान को ललकारा था। तो नवाज शरीफ उस वक्त वज़ीर आज़म थे। ये उसने इत्तफाक है, मई मैं कर रहा हूँ बात, कि नवाज शरीफ ने फिर 28 मई को 1998 को 6 धमाके करके भारत को जवाब दिया और पाकिस्तान का दिफा मजबूत किया। और 10 मई को उनका भाई शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, उनके राब्ते हुए, और फिर अमेरिका हमें मना करता रहा, जवाब ना दें, लेकिन कोई डिक्टेशन नहीं ली अमेरिका की। अगर जवाब ना दिया होता आज सुबह वाला, तो अमेरिका बीच में नहीं पड़ना था। ये सारा इसका बैकग्राउंड है नाज़रीन। इसहाक डार साहब
وہ بھی خاصے متحرک رہے۔ انڈین فارن سیکرٹری کی میں نے ابھی گفتگو سنی ہے انڈین ٹی وی چینلز پہ، انہوں نے کہا ہے کہ سیز فائر ہو گیا ہے، دونوں افواج کے ڈی جی ملٹریز کا آپریشنز کا بھی رابطہ ہوا ہے، اور 12 مئی کو دونوں کے درمیان پھر رابطہ ہوگا۔ اچھا، جو نیوٹرل وینیو کی بات ہو رہی ہے، تو میرے اندازے کے مطابق یہ جو مذاکرات ہونے ہیں یہ اب مجھے لگتا ہے سعودی عرب میں ہوں گے، کیونکہ سعودی وزیر خارجہ انڈیا بھی گئے، پاکستان بھی آئے، آج بھی ان کی کئی مرتبہ ٹیلی فون پہ بات ہوئی، تو سعودی عرب کے میں یہ مذاکرات ہوں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ پاکستان سرخرو ہوا، پاکستان دبا نہیں انڈیا سے۔ وہ رافیل کہاں گئے تمہارے مودی جی؟ وہ تمہارے رافیل کہاں گئے؟ وہ جو تم پاکستان کو دھمکاتے تھے، اب اپنی حدود میں آ جاؤ، اور حدود میں رہنا، پھر خلاف ورزی کی تو ہمارے شاہین تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ وہ جو انڈین پائلٹ گرفتار ہے اس کو بھی اب لگتا ہے اگلے 24 گھنٹے میں رہا کر دیا جائے گا، اور جو لائن آف کنٹرول پہ پوزیشن ہے وہی پرانی آ جائیں گی۔ تو یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس میں ہمارے وزیر اعظم، ہمارے آرمی چیف کا جو کردار ہے، اور بالخصوص ایئر چیف کو تو میں سلوٹ ماروں گا، اور جب وہ مجھے انشاءاللہ میری ملاقات بھی ہوگی اور ان کو ملوں گا اور ان کو مبارکباد بھی دوں گا، اور انہوں نے پاکستان کے دفاع میں جو نمایاں کردار ادا کیا ہے، یہاں ستارہ جرأت ہو، پاکستان کا سب سے بڑا انہیں ملٹری ایوارڈ ملنا چاہیے، اور جتنے پائلٹس تھے ان کو ایوارڈز ملنے چاہیے، اور جتنے باقی بھی میزائل فائر ہوئے ہیں اس پہ، تو یہ بڑی پاکستان کی عزت بحال ہوئی ہے، پاکستان کی عزت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ تو میں ناظرین اتنا ہی کہوں گا، مودی کو آخری پیغام پاکستانیوں کی طرف سے، تمام پاکستانیوں کی طرف سے، مودی جی دوبارہ حرکت نہ کرنا، جنرل عاصم منیر موجود ہے، شہباز شریف موجود ہے، پاکستانی قوم بہادر قوم ہے، اس کو جب بھی کوئی للکارے اور تمہارا جیسا مکار دشمن للکارے تو پھر یہ دبتی نہیں ہے۔ ناظرین، یہ تھی تازہ ترین لیٹسٹ صورتحال، اور وہ میں نے گوش گزار کر دی ہے۔ انشاءاللہ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل دیکھتے رہیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔